Cardiovascular health o kunbalatian sa korason ang nagapanguna sa gihapon nga cause of death sa Pilipinas. Inibase sa 2022 nga data sa Department of Health. Sunod sa internist kag cardiologist nga si Dr. Michael John Barcelona, nagadepende sa development sa isa ka pungsod ang leading cause of morbidity sini. Sa mga hindi pag-develop ng mga countries, infectious disease ang nagapanguna parehas na lamang sa malaria. Sa mga developed countries naman, kalabanan sa cause of death, cancer. Inibisan pa nga ila lifestyle kag diet, prone sa problema sa heart kag brain, inibangod nga advance katama ang ilang medical field, gani nagaka-survive nila ang heart attack o kung stroke. Pero ang Pilipinas, isa ka developing country, naga-improve ang diet sa mga tao pero prone naman sa cardiovascular diseases. Kag sa bilog nga pungsod, hindi pa amo sina ka fully equipped ang mga medical facility. Kitaya, we're still classified as underdeveloping country. So arat na sa profile where our diets are improving because we're not really as poor as the other countries, and our diets are actually being more high in cholesterol, high in saturated fat. So tataas ang risk of developing these these mga diseases that are clumped together as cardiovascular diseases. That's why damo siya incidences. And because our medical field is not yet fully equipped in the entire country, the deaths are taas gid ya. Kag bilang isa ka cardiologist, masami mga pasyente nga nagapalapit sa iya nagabatsyag sang kabudlayan sa pagtulog kung nagahigda nga flat, gamay nga lakat, ginahapo o kung ang mga tiil nagapanghubaw-hubaw, mga common nga senyales sang posible nga heart problem. So majority of patients that come to my clinic is actually mga pasyente nga nagasakiting nila mga dughan, patients with heart failure, so ginahapo sila perme, kaya sila mga ginatawag ng mga signs and symptoms of heart failure, so hindi sila makahigda flat on their beds, kido permi sila jutay lang alakat da sa lakit ng dughan o ginahapo na, and sometimes ligaman na sang ilatiil or nagaswell, no? So these are the typical patients that comes to the clinic of the cardiologist. So, hindi siya mga doktor ng mga symptoms na nga posible may problem sa heart. Yes. So it's the job of the cardiologist to identify what particular disease there is para mahatag ang appropriate nga bulong para dapat sa iyo. Kung ikumpara sang una, nag-abanse na gidman ang mga pasilidad sa Pilipinas. Sang una, kung magsiling kita nga heart attack, halos 50-50 na ang pasyente. May pwede pa mahimo nga procedure para diri. Gayud mataas na subong ang survival rate para sa mga pasyente nga gina-heart attack. So patients who have blockages in their heart tungod sa heart attack nila, pwede natin siya mahatag sang proper treatment through angioplasty in the right time, as long as within golden period pa sila. So ang survival rates ng pasyente natin for heart attacks has significantly improved compared to the past decade, no? Also for patients with heart failure, ang hina na sang heart nila, if you look at the patient 20 years ago, our medication, very few pa lang, kajutay pa lang pwede natin ma-offer sa pasyente. And mortality sa pasyente is due to worsening heart failure or repeated admission causing developing different infections sa lawas nila, no? But now, we have good medications that has significantly decreased the amount of patients being hospitalized due to their heart disease. Maswerte ang isa ka lugar kung may pasilidad nga nag-o-offer sa mga procedure para sa heart parehos na lamang sa Riverside Medical Center. May mga certain procedures na nga gina-perform diri bangod sang advanced na nga mga facility. Hindi mo na kinahanglan magpadulong pa sa Metro Manila. So we actually performed the coronary bypass surgery. We also are able to perform naman valve replacement surgeries here in Riverside, no? So may mga certain indications man ta for that particular patients. For example, if patients have severe coronary disease, may nang ugat sang corazon nila, grabe gid ang puwerte kadamo sang iya babara nga hindi kaya sang angioplasty nga na-mention ko kagina, no? So these are the patients, especially kung may ara pag sila comorbid conditions like diabetes or chronic kidney disease. These are patients that has a good benefit kung magpa-bypass sila, yeah. So bypass surgery is a major surgery, but it can improve their survivability and improve mortality rates in the future, no?
Pero antes maglapot sa mga major procedures diri sa Riverside, pwede ka anay makapa-ECG. Pinaagi sini, may baluan kung may diferensya ang korason. Kung may findings na sa ECG, may ara diri sang 2D echo. Kag, may ginatawag na stress test. Pwede ipa-treadmill ang pasyente o kung ginapadalagan. May ara man sang stress test sa heart nga hindi kinahanglan nga literally magdalagan para may baluan nga may diferensya sa heart. May ara kami treadmill stress test. Kung ang pasyente able to run on a treadmill. Pero if the patient cannot run on a treadmill, may dobutamine stress echo kami. It's a combination of medicine nga instead madlagan siya sa treadmill, tagaan bulong para mapadasig ang korason. Do parehas lang nga nag-treadmill siya. Without running. Without running. Yes. So we're creating stress sa heart without the person running. So it's pharmacologic stress. So may hatag kang bulong para mas madasig ang heart. Daw nagadalagan ka. Samtang nagapungko. Oo. And another one, we also have the treadmill stress echo. Yes. Makadalagan naman niya ang pasyente sa treadmill. After sina, ma-baseline anay to the echo, lagan sa treadmill. Tapos naman pagkalambot, yan nasang iyang peak sa exercise, higda kuan naman liwat sang to the echo. So that is what we call the treadmill stress echo. And of course, in addition, may ara pagid kami man na 24-hour Holter monitoring. It's bali nakatakod ya ang machine sa pasyente nga gadalagan lang na iya makuha sang iya nga ECG real time good for 24 hours. Oo. And of course, pwede pagid another 48 hours pagid nga Holter monitor. It is already available na sa amon. Pero sa gihapon, pwede malikawan nga maglala ang kondisyon sa imong heart. Eat healthy. Ginaliwat-liwat ini sa aton halin pa sang una. Pero may baluan mo na lang ang importansya sini kung may ginabatsyag ka na. Mag-exercise. Hindi kinahanglan nga mag-enroll sa gym kung magsiling kita nga exercise. I think ang mga common natin nga heart disease is usually due to hypertension and those due to ischemic heart disease, no? Of course, for hypertension and ischemic heart disease, there's a little bit of an overlap sa ilang mga recommendation. So generally speaking, ang pinaka-importante in terms of prevention is eat healthy. So, ang pinaka-prioritize natin when eating healthy, it's not just the amount, it's also the quality of food that you're eating. No? So, food that are rich in saturated fats, in cholesterol, are predispose the patient to have increased blood LDL levels nila. Ang LDL mo ng bad cholesterol sa dugo natin. And these are the type of bad cholesterol that nagapilit sa aton nga ugat, causing obstruction. Amo nang halit nga nag-develop ang heart attack ag stroke sa pasyente. Tungod sa mana, no? Other things kinalan mo is also to do exercise. It doesn't have to be go to the gym and everything. Just be more physically active than your usual, no? Instead, siguro kung pwede maglakat na lang instead magsakay sa tricycle or sa jeep, pwede gid, no? Likawan ang parat nga mga pagkaon kag pagkaon sang food nga rich in potassium. Dako ini nga bulig para makalikaw sa heart diseases. Kag ang stress, kag kulang sa tulog, ini suno sa kay Dr. Escalante ang dako man nga mga factors nga nagadevelop kita sa problema sa heart. Stress level control and good sleep, no? Amo na you have all of this nga hapos pero ikaw sagay ka gyapon pulaw and sagay ko pulaw inom ka kape. So these are still unhealthy habits that you need to change kid, no? So if you are in a very stressed state, you need to have proper coping mechanisms to handle your stress. It can actually improve cardiovascular health and as well as good sleep. Hindi lang yung makatulog kakinan mayo gid dapat nga tulog. Okay? This can greatly improve ang health mo. So, and lastly, is also have a checkup to your friendly neighborhood cardiologist kung may ara kang ginabatsyag na, no? I think it's important nga may ara ka, like you said, prevention is still better than cure, and who else can help you with that than your cardiologist? Gani subong nga Valentine's Day, hindi lang love life ang imo atupagon, kundi ihalungan mo man ang imo nga heart.